सेहरा लटकाए हुए, इतना लंबा, हाथी की सूंड, और दुल्हन का चेहरा दिया जा रहा है। क्यों? आदमी दूल्हा थोड़ी देखता है, दुल्हन देखता है खूबसूरत है कि नहीं। दूल्हा तो चलता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की औरत की खूबसूरती नजर आनी चाहिए। दूल्हा तो काला कलूटा भी, वो भी चलेगा, उसके का चेहरा पर चूड़ लटका हुआ है, सेहरा, और लड़की को वीडियो बना रहा हूं बिना जरूरत। ये भी हराम है, चाहे आप मोबाइल से लें, चाहे आप किसी की दुकान पर बैठ कर लें या अपने घर पर लें, और ऐसी तस्वीर खींचने वालों के लिए जहन्नम कहेगी इसको भी मेरे करता है। अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने में मजा लेता है, जैसे वो इंजॉय हासिल करता है, ऐसे ये लोगों की बुराइयां इंजॉय ले लेकर करते थे। ये वो लोग हैं। जहन्नम की सजा के बारे में हमें और आपको यकीन करना पड़ेगा। जहन्नम है और उसमें ये सजा हमें और आपको, जिसको भी जहन्नम में जाना वो मिलना है। हमें दुनिया में दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम अभी खामोश नहीं, जहन्नम के अंदर हर किस्म के लोग डाले जाएंगे, अपने अपने गुनाहों के मुताबिक उनको जजा और सजा दी जाएगी, अजाब भी तय होंगे। किसी को आग के अजाब, आग के पहाड़ में चढ़ाया जाएगा, किसी के मुंह से खून और पीप निकल रहा होगा, कोई खून के तालाब में गोता लगा रहा होगा और बदबूदार खून पी रहा होगा, किसी का सर फोड़ा जा रहा होगा, लेकिन हर सजा का जवाब मिलेगा। ये सर जिसका फोड़ा जा रहा है ये कौन है? जवाब मिलेगा ये वो है। नमाज के टाइम पर इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाते थे, नमाज के वक्त ये मस्जिद के अंदर नहीं आते थे, टाल मटोल कर नमाज पढ़ते थे। ज़ोहर की नमाज 12:30 बजे होती है, 2 बजे पढ़ रहे हैं। असर की अजान 2:15 बजे होती है, 3, 3:15, 3:30 पे पढ़ ली। जमात मिल गई न मिली, अकेले पढ़ ली। ये वो लोग हैं आपकी चटाई पर जिसको लिटाया जाएगा, जिसकी चर्बी उससे पिघल रही होगी और चर्बी के पिघलने से वो आग और भड़क रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने वाले लोग थे। पेड़ों दरख्त के अंदर उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा पैर ऊपर सर नीचे और मुंह में डंडे और लाठी घुसेड़ कर उनका मुंह खुलवाया जाएगा और मुंह के अंदर से बहुत सी गलाजत और गंदगी बाहर निकल रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हराम चीजें खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में माल हराम कमाते थे और ये खाया करते थे। ये माल हराम खाने वाले लोग हैं। खून के तालाब में बदबूदार खून, उस तालाब में गोता लगा रहे होंगे, किनारे आएंगे, फरिश्ता पत्थर मारेगा, वो बिल्कुल बीचों बीच में चले जाएंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का खून चूसा करते थे, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो ब्याज खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो बैंक में इतना बैलेंस जमा करते थे कि उसको सूद का कारोबार बना रखा था, ये वो लोग हैं जो LIC चलाया करते थे, ये वो लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट किया करते थे। 5 लाख जमा किया, मेरी बेटी की शादी होगी, 8 साल के बाद 10 साल में दुगना हो जाएगा, 5 के 10 लिया करते थे। ये वो लोग हैं जो लोगों को 1 लाख देते थे, 1 महीने के बाद 1,20,000 वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनको खून के तालाब में डाला जा रहा, आखिरत में खून के तालाब में जिनको डुबोया जा रहा है। इसके बाद मजीद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के अल्लाह ताला के यहाँ 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में आता है 70 दर्जे हैं। 36 दर्जे वाली हदीस ज्यादा सही असह है। सूद और ब्याज के 36 दर्जे हैं। पूछा गया सबसे हल्का दर्जा क्या है? आपने फरमाया सूद और ब्याज सिखाने वाले को जहन्नम के अंदर जो 36 किस्म के अजाब दिए जाएंगे या 70 किस्म के अजाब दिए जाएंगे, उनमें
سب سے ہلکا عذاب اس سود اور پیاز کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ ایک آدمی، ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، یہ سود اور پیاز کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اور جو درجے وہ اس سے بڑے بڑے درجے ہیں۔ اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہم اس پر روشنی ڈالی رہے ہیں، ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا، جہنم کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جہنم کا تعلق بھی غیب سے ہے، کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، چھپی ہوئی ہے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا، فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی، ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے، ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر، ان کے دونوں سینوں کے اندر خنجر چبھو دیے گئے ہوں گے، ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا، اوپر نکال لیا گیا ہوگا، دوسرے بریسٹ کے اندر بھی خنجر ڈالا گیا ہوگا، اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا۔ پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر بال، جن کے لٹکے ہوئے ہیں بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کے بریسٹ میں خنجر بھونک دیے گئے ہیں۔ اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر داخل کر دیے گئے، جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی، تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا۔ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں، اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں، جلسہ سن رہی ہے تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔